যেমন করে আকাশ রে भैया के दान गुना का निकले बस की क्या गलो दान दोनों को बराबर नहीं पाए लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? इसलिए आई गया था जी और तुम पीछे देखो पीछे तीन पोती हट पीछे तो देखो अरे बचा ले ठीक है रुको जरा सबर करो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये क्या है? हरा सारा दबा शाला के धाव में तेरे मिलना आ किलो दे शाला करे हां এই গাছ और तीन चार गाबी खाए हां এই গুয়া লাগা সি গাবি খিলেন দেব বড় মানুষ নাম কল শালা हां আক্কে শালা শালা আজকে থেকে এই খোটা কাটলাম কোন শালা দিতে তোমার হে প্রভু হে ভাই রাম কৃষ্ণ জগন্নাথ খুব তারাইছে ভাই খুব তারাইছে হ্যাঁ ওরান হইরে হলে কি হইছিলেন ভাই কি এই শালার গাছের মধ্যে না লাগবে না ছিলাম ওয়ান একবার না সেরা মুরা বসলেন নসি তাহলে আপনি দৌড়াইলেন কে ওই আমি জানি না যে ওর ও মার চাই যাচ্ছে আর জানি বই দৌড়াছি ভাই ও শালা আসলে ভুইয়ালা খুব খারাপ জানেন এই জন্য আর ভুইয়ের মধ্যে আমি একবার বসি বুঝছেন তাই রে ভাই আমি আসছি